Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas wal Ya'mi Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya'i tis'atil ladzina balaghu dina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaihid diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa sadidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila hadrati walidayya. Barhamhuma kama rabbayani shaghira wa nahusu khususan ila ruhi wa 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 ila ruhi summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak wa nahusu khususan ila hadrati sahibul marid Bapak Sudoko bin Fulan insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukita min harakatil da'wati wa tarbiyati awliya warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa 'allimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Utis'ah wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah dengan berkat taufik hidayah inayah kudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqu zikri halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaitu Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaitu Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah li kulli niyatin sholihah. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
saya bacakan kata naso itu dunia wal wasoya mania halaman 171 baris kedua dari atas ya. Baris kedua dari atas ya. Saya bacakan kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma du'a'u. Faqad amarallahu bihi. Wa hassa alaihi. Wa raghaba fihi. Faqala azza min qailin karim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul muqtadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala ta'ala huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah. Wa qala alaihi salam ad-du'a'u silahul mu'mini wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi. Wa qala alaihi salatu wassalam la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa birru. Wallahu a'lam bishawab. Kita artikan kembali ke halaman 171. Kembali ke halaman 171. Wa amma dan adapun ad-du'a'u berdoa laqad amarallahu bihi maka telah merintahkan Allah dengan berdoa dan mendorong alaihi kepadanya warogoba dan menggemarkan fihi padanya. Faqala azza min qailin karim maka berfirman Allah yang mulia
Ud'u rabbakum. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Tuhanmu. Berdoalah kepada Tuhanmu. Tadarruan. Tadarruan. Dengan berendah diri. Dengan berendah diri. Wa khufyatan. Dan suara yang lembut. Innahu. Sesungguhnya Allah. La yuhibbu. Tidak menyukai. Al-mu'tadina. Orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan fil ardi di muka bumi ba'da islahiha sesudah Allah memperbaikinya wad'uhu dan berdoalah kepadanya khaufan dengan rasa takut tidak akan diterima wa toma'an dan harapan akan dikabulkan. Inna rahmatallahi sesungguhnya rahmat Allah qaribun amat dekat minal muhsinina kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala walillahi hanya milik Allah al-asmaul husna Fad'uhu biha maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asma'nya wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wa qala rabbukum dan Tuhanmu berfirman ud'uni berdoalah kepadaku astajib lakum niscaya aku memperkenankan bagimu wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wal hayyu dialah yang hidup kekal la ilaha tiada Tuhan illa huwa selain dia Fad'uhu maka sembahlah dia mukhlisina dengan memurnikan lahuddina ibadah kepadanya. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah bil alamina Tuhan alam semesta. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa itu wal ibadah adalah ibadah. Wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam berdoa itu silahul mu'mini adalah
senjata orang mukmin, adalah senjata orang mukmin, wa imaduddin, wa imaduddin, dan tiangnya agama, dan tiangnya agama, wa nurus samawati wal ardi, wa nurus samawati wal ardi, dan cahaya langit dan bumi. dan cahaya langit dan bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, la yaruddul qada'a, la yaqul qada'a, tidak akan dapat menolak pada qada, tidak akan menolak pada qada, illa du'a'u, illa du'a'u, kecuali doa, kecuali doa, wala yazidu, wala yazidu, dan tidak akan menambah, dan tidak akan menambah, fil umri pada umur, fil umri pada umur, illa kecuali albiru, berbuat kebaikan. berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik firwarham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.